kung kini magulang ug mugahi musugod daw usab ang pagkawala sa atong pagdungog. DTX 500. Ako si Alex, nagka-UTI jud ko. Sakit ipangihi ug ako pod nga puson sakit. Gipatay ko sa akong misis og DTX 500 tulo ka capsules sa buntag ug tulo pod ka capsules sa gabi. Simana lang nawala jud ang sakit ug nibalik sa normal ang akong pagpangihi. Epektibo jud kayo ang DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Ako si Annabel. Taas kaayo ako cholesterol level nasa 200 plus. Akong gisulayan inom og DTX 500. Halos tanan akong silingan ga DTX 500. Nag-inom ko 3 capsules a day. Sa usa ka bulan, pagpa-check up nako, nag 100 na lang. DTX 500. Mapali sa mga butika. Ang Mighty C nga usaman ka major antioxidant mutabang pod sa pagprotekta sa mga delikado nga party sa tong pangdungog. Luwas ni ini kinipod ang makapugong sa mga infeksyon sa atong dulunggan nga usapod sa mga rason nganong kita mabungol. Correct Sir JP, kasagaran sa mga bungol nga mga tigulang, kasagaran ra kay naaman po'y gulang nga dili bungol. Gusto. Kini tungod sa mataas nga antioxidant sa ilang lawas. Napoy mga batanon pa pero bungol na. Kini tungod kay kulang ang antioxidant sa ilang lawas ug daghang bisyo. Kana Dugangan pa jud sa pagpaminaw sa kusog kayo nga mga music. Diri mo sulod kung unsa ka mahinungdanon nga moinom kag DTX 500 og Mighty C. Bisan pa ang pagkatigulang usa sa hinungdan nga nabungol ta. Dili jud na gyapon sukdanan ang edad sa pagkabungol. Mao jud dok. Kay naman gud Sir JP nga tawo nga kung lantawon nimo o tan-aw nimo murag 50 ang edad pero di ito 25 pa lang. Naapoy 70 anyos na pero ang itsura murag 50 pa lang. So mao ni pipila sa mga pamatuod nga kung puno og antioxidants ang imo lawas dili jud daling magulang ang imong mga organs. Apan kung bungol ka pasabot nga kulang ka sa antioxidant. Ang kusog nga music dok usaman sa makapabungol sa tawo. Dala na po dagway na dok ang mga singka sa mga misis nimo. Hala? Makabungol maday na. Ako mabungol ko na munang mudagan ko. Dili man tanto Sir JP pero kanang balik-balik nga mga yaw-yaw makabungol jud na. Pero naay solution Sir JP kabalo kag unsa? Ayaw rag paminawa. Wala gi. Sa to ba dok kung tabian si misis kinanglanon jud nga mag DTX 500 og Mighty C. Aron dili ka mabungol sa kasaba yang yaw-yaw. Kanang mga mister da inom na mo og DTX 500 og Mighty C kay kung dili ka mo inom og DTX 500 Mighty C murag mabungol gyud ka sa yaw-yaw. Correct, no? Let's protect our hearing by protecting ourselves. Take DTX 500 and Mighty C every day. Wa na jud tay oras, Doc Ramil. Time to say bye-bye na. Ako si Jean Paul Hineroso. Ug kiniusab si Doc Ramil Oy saying, maing panglawas ampingan. Dili abusuhan. DTX 500. Ako si Jay. Siging gasakit ang akong likod ug naay story ang among pamilya nga naay sakit-sakit. Pagkadungog nako sa radyo, naay DTX 500. Ako gitry og duha ka kapsula sa usa ka adlaw. After 2 weeks, gaan na kay akong pamati. Epektibo kay DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500. Ako si Janice. Dugay kayo maman ako menstruation din gaspat-spat lang. Hinay kaayo. Ipatay ko sa kong bana o DTX 500 kito capsules a day. Maintain lang na ako. Pag regular na ako menstruation, salamat kayo sa DTX 500. DTX 500. Mapali sa mga butika. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Akong bugas-bugas, akong katul-katul, may kabutangan. Bugas-bugas ug katul-katul DTX 500 na. DTX 500 aduna kini antimicrobial properties nga makatabang sa pagkuha ug pag-ayo sa bugas-bugas ug katul-katul. DTX 500 sa adlaw-adlaw nato nga pag-inom og DTX 500 makatabang kini sa pagtunaw sa LDL o bad cholesterol nga mao ang hinundan og responsable sa pagbara sa atong mga ugat. Kayan ang pagtaas sa bad cholesterol. Batasanon nato ang pag-inom og DTX 500. Highly recommended sa mga eksperto. DTX 500 mapalit sa mga butika. Cali me through the day, Cali me when I play. Pag feeling bubbly or feeling busy, grab a bottle, wag nang busy. Looking fresh, feeling fine, Cali me something new all the time. Bawat inom, bawat sip, pag sa Cali, iba ang trip. DJ Cali, ibahin mo ang Cali. Lasang fresh, lasang bubbly. Available in apple and pineapple flavors. Cali lagi, lasang fresh, lasang bubbly. Walang alcohol kaya ang Cali for everyone. Bili na! Mighty C na pamatudan sa mga eksperto nga adunay natural nga antihistamine properties makatabang para makontrolar ang tanang mga allergies pinaagi sa pagpamubo sa level sa histamine alang sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C og Santon Plus Herbal Capsule. Hi, this is Dennis Trillo. Kung may isang bagay that I enjoy more than making movies, it's watching them on my Xenon home entertainment system. Experience the height of enjoyment with Xenon. Excite, explore, experience. Xenon.
Xenon LED TV is available at Graphic All-in Store located at Captain Vicente Roa Extension, Cagayan de Oro City. Daghan na kaayong natabangan ang Life Extension Vitamin D3 sa bisag kinsa man ang naay mga sakit. Evelyn Anesna. Life Extension Vitamin D3. I'm Evelyn Anesna. Ang ako ging problema, napod ko yung myoma and polyps. And then nagpakonsulta ko sa medical doctor. Itagaan ko niya ang Life Extension Vitamin D3. Nawala akong myoma in just 1 month. Effective siya ang kaning Life Extension Vitamin D3. Salamat. Life Extension Vitamin D3. Mapalit sa tanang branches sa Rica Drugstore sa Cagayan de Oro ug Misamis Oriental Province. Lami ang luto pa sa kanling ang imong gipangita sama sa Ghostbuster, kaldereta ug aduna pay tinolang native chicken. Tara, adto ta sa RKDV Kambingan sa Maandig Avenue, Makasandi. Kabalik-balikan jud ang authentic na lami ang Kambingan. Lami ikaon always sa RKDV Kambingan. Dili tabay. Open sila from 8:30 a.m. to 7:30 p.m. Tawag sa 0926-435-2736. RKDV Kambingan, anaa sa Aluba, Makasandi. Ani ang usa sa mga nakasulay o gamit sa iBerry? Ako si Carl de Venegracia, gatrabaho sa call center. Unsa ganito ang imong problema sa mata? Usahay, magka-migraine ako. Sa akong trabaho, pirmi ko expose sa mga monitors o sa mga gadgets, mauna na ko'y problema sa akong mga mata. So, sa pagkakaroon, unsa nang imong paminaw sa sige gamit sa iBerry? Katong nakadungog ko aning iBerry, akong gitestingan og tomorrow in 1 week ug diha na ko nakabantay nga di na maghaptos akong mga mata. Okay. Ug wala magluha. So, imo lang ni gipadayon og pag-inom? Dili na po maglabad akong ulo, mao gipadayon akong inom ang iBerry pang maintenance sa akong mata. Okay. Sulayi ang pinakabago nga iBerry Gold na akiniug 10 mg nga lutein. Mas barato kaysa sa ubang nga brand. Ang iBerry Gold mapalit sa inyong suking butika. Hi mga ka-Julies! Natilawan na ba nimo ang chocolate donut sa Julie's Bake Shop? Kung wala pa, ayun na paglangan pa. Adto na sa pinakaduol nga Julie's Bake Shop sa inyong lugar karong November 1 to 30. Kaya adto na sila'y buy 4, take 1 chocolate donut for free. Chocolate donut made from pure chocolate fillings. Kalami! Julie's, always fresh! Kaya't ibigay na na ang gifts niyo from Lazada. Sa 12/12 mag-add to cards, mga regalong from the heart. Lazada 12/12 Grand Pamasko Sale. Promo runs from December 12 to 14, 2022 for DTI Fair Trade Permit number FTEB 154699 series of 2022. Terms and conditions apply. Visit lazada.com.ph for more info. Katulogon og kapoy ba ang imong lawas bisan og sayo pa sa buntag? Tingali kulang ka sa tulog o aduna kay insomnia. Makatabang kanimo ang Shen Herb Plus Capsule. Ang maayong pagpakatulog may nungdanon alang sa atong survival o kahimsog. Kini magtugot sa lawas o gunahuna nga maka-recharge pagpabiling lagsik o alerto. Ang mayong pagkatulog makatabang usab sa lawas nga makalikay sa mga sakit. Kung way igong katulog, ang utok dili makalihok og hustong pamagi. Pinagi o kiniusab makadaot sa imong abilidad sa pag-concentrate, pagunahuna o mayo o ang proseso sa pagdumdo mo atong panumduman. Og aron nga imong mabatunan ang mayong tulog panahon sa kagabion, tumarog Shen Herb Plus Capsule katulo sa usa ka adlaw. Ang Shen Herb Plus Capsule 18 years nang nasulayan sa katawhan. Ang pinakabayo, pinaka-epektibo, wa nay lain busa. Pahimod si karon ng ilang anniversary promo discount nga 30% diha sa Shen Cell Center na mahimutang sa Pico Building, Lapasan Highway, Cagayan de Oro City. In Cagayan de Oro, it's the friendliest place to stay. Mulberry Suites and Business Hotel is welcoming you to a wonderful business stay or staycation located at what is one of the best hotel locations in Cagayan de Oro. Mulberry Suites is accepting hotel bookings with a wide range of available accommodations, dine-in, and other allowed facilities. Plus, easy access to Cagayan de Oro's business center and shopping center belt. Mulberry Suites will provide you the great yet affordable hotel stay you need. Book now at 0918-854-9999. A wonderful experience by Mulberry Suites and Business Hotel. Mulberry Suites, Mulberry Suites, Business Hotel.
alang sa paspas o hamugaway nga smoke testing sa inyong sakyanan. Anto sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. 600 pesos lang plus VAT ang light vehicles ug 500 pesos lang plus VAT ang motorcycle. Free ang consultation and direct for registration. Libre usab ang brake test, suspension test ug uban pa. Nagbaton sa computerized and top-of-the-art machines. Samtang Nobyembre na karon ug Disyembre na sunod bulan, ending 11 and 12 sa plaka sa inyong mga sakyanan, kinahanglan na kining i-renew. Busa, pa-smoke test na sa Auto Profile Smoke Emission Center sa Diversion Road, Bulwa, Cagayan de Oro. Matawag sa 0917-171-2999. Ang pinakauna nimong depensa aron muligo ng immune system mao ang pagpili sa healthy nga lifestyle. Ang pagsunod sa pangkinatibuk-ang giya sa panglawas makatabang sa imong immune system nga ligon ug himsog. Ilabi na kung kini imong abagan sa makanunayon nga pagtumar sa Shane Hair Plus Capsule katulo sa usa ka adlaw. Ang Shane Hair Plus Capsule halos kumpleto na sa vitamins and minerals, makatabang aron mas muligon pa ang imong immune system. Ang vitamins and minerals mao ang mga nutrina nga gilang kalanon sa imong immune system. Sa Manolo Portage, ang Shane Hair Plus Capsule mapalit sa Immaculate Conception Pharmacy, Value Care Pharmacy, 4D Pharmacy, MEP Pharmacy Libuna, Baungon Generic Pharmacy Baungon, Bufarco Pharmacy Talakag, o sa Shane Cell Center, Fico Building, Lapasan Highway, Cagayan de Oro. Kabirnisan to ba kayo sa imong panagway, Mads? Unsay inungdan? Nawad-an kog daw ko nga kwarta sa akong bank account pads. Ha? Ngano man? Naman ko'y nag-email na ako nga naka-jackpot daw kuno ko og dako nga kantidad. Aron daw maproseso, akong gihatag ang akong kumplitong pangalan, address o bank account number. Hala, Mads, naiskaman ka na. Ang imong buhaton, i-report nimo para maksyonan og dili sila makapangilad sa lain. Ang online scam, usa kini ka pamaagi sa pagpanlimbong ginamit ang internet technology. Ang mga scammers mangilad dala ang phishing emails, fake websites, social media accounts, malicious softwares ug mogamit sa laing mga cellphone numbers aron makuha ang data, files ug personal information sama sa credit card, bank accounts ug uban pa. Kung kamo na biktima sa online scam, i-report kini sa PNP Anti-Cybercrime Group Region 10 sa 0998-598-8107 o sa 0917-100-4469. NTC hotline numbers 0977-850-0587 o 858-4800, local 107 o sa Magdum Radio 0999-888-7999. Kini usa ka may nungdanong painumdum din lamang sa balita og serbisyo Magdum Radio. Hello world, it's a great day. Come with me to a store where you'll find what you're looking for. Gadgets and more. It's proven and trusted, complete with all the best brands and all. Here at Graphic Gadget Store, they got cell phones, schedules galore, consumer electronics, devices and more. You find what you're looking for at Graphic Gadget Store. Hello world, it's a great day. Come with me to a store where you'll find what you're looking for. Gadgets and more. It's proven and trusted, complete with all the best brands and all. Here at Graphic Gadget Store, they got cell phones, schedules galore, consumer electronics, devices and more. You'll find what you're looking for at Graphic Gadget Store. Broadcasting 24 hours from the city of Golden Friendship, Cagayan de Oro, in Mindanao, Philippines. This is Magdum Radio 99.9 News and Music, your consistent and undisputed number 1 FM radio station in Cagayan de Oro. First in music, news and public service, fair and balance in commentaries and public affairs. Sa balita og serbisyo, Magdum Radio.
Member KBP. Ang musunod nga programang inyong mabati, binayran ang mga hunahuna o opinyon sa mga tigpamaba, ila lamang o walay labot ang mga tag-iya, tagdumala o kawani sa Magdum Radio. Gugma ang akong pag-alagad kaninyo. Kalipay ang akong pagtabang kaninyo. Malipayon ako nga motabang kaninyo sa inyong mga problema. Mao kini ang nagdugang kanako o kaisog nga mo serbisyo o moalagad kaninyo. Mao kini nga niya ako sa inyong atubangan nga mag-uban kita sa pagbarog gikan sa tanang pagsulay o hagit. Rise, Cagayan de Oro. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Usa ka oras gatulumanon, atod kaninyo ni Mayor Rolando Clarex Uy. Og niining istasyon, matag adlong Biyernes, sugod sa alas 10 hangtod sa alas 11 sa buntag. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Dangpanan sa katawhan nga nanginhanglan og tabang. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Kanunay mo alagad, walay gipihig, walay gipili, tanan alagaran. Inyong alagad, Mayor Clarex Uy. Clarex nga serbisyo, garantisado. Ug karon, ang inyong alagad, Mayor Rolando Clarex Uy. Kauban, ang inyong host, Dr. Ronnie Waniwan. Gala maayong buntag na usab kanyong tanan sa gihapon adlaw nga Biyernes dito magbutang og pizza. Bitaw pizza 25 sa bulan sa Nobyembre tuig 2022. No, ang mabati inyong nga programa ang matag Biyernes gyud inyong alagad Mayor Rolando Clarex Uy uban sa inyong kauban sa kanginan Ronnie Waniwan sa gihapon nga ito mga pagpanimbaya no, sa 80 kakabarangayan diri sa Dakbayan sa Cagayan de Oro sa kasikbit nato nga lalawigan no, sa Misamis Oriental kutob sa maabot sa atong mga pagsibya sa makausa welcome sa atong tulumanon inyong alagad Mayor Rolando Clarex Uy sa ngalan sa of course no ni Ma'am Sheila Lumbatan ni Ma'am Kansay Lumbatan sa buhatan sa City Mayor sa ngalan po sa City Information Office led by Miss Ivy Beautiful Guantero o kang lingi dayon si Mayor. May buntag po diya kang equally beautiful gyapon kang Mamirna Koandia, kang Mamirna Dangkal o guwapo nga si Boss Ayan Fuentes kang Miss Ara sa tanan-tanan no nga nagsunod ni ining atong pagpanag-uban ni ana sa atong atubangan no si Mayor Rolando Clarex Uy. Mayor, may buntag. May buntag kanimo Doc Ronnie sa mga katawhan ug sa atong mga kaigsuonan sa Dakbayan, sa akong mga kauban nga ninerbisyo nag-alagad sa katawhan sa kagamhanan sa Dakbayan, ang atong mga department manager sa nagkalain-laing departamento, sa buhatan sa mayor, sa buhatan sa CIO, nga salamat kayo kaninyo nga gipahulam ko sa inyong buhatan sulod sa duha ka bulan. Salamat kayo. Sabta, mga ikog pasaylo ko nakahasol, nakasamo ko sa inyong buhatan sa duha ka bulan sa pagpahulam ninyo. Salamat sa tanan, labi na sa mga naningkamot nga akong kauban nga naghatag og kahigayunan sa pagplastar, pagpahilona, paghatag og kasayon o kasiguruhan sa atong mga kaigsuonan nga nanginabuhis palibot sa Cogon Market. Hinaot magpadayon og madasigon ang inyong talagsaong kakugi aron sa paghatag og kaangayan sa tanang mga katawhan nga nanginabuhi diha sa Cogon Market mayong buntag. Live ta nga makita mga igsuon sa Magnum Radio no, sa Magnum 99.9 o of course sa Cagayan de Oro City Information Office nga page no, o pwede sa mo magpadangat sa inyong mga concern. Pinaagi sa pag-text sa 0915-16-061. Mayor, imong gihisgutan, bago lang, ang mga kining mga kauban no, sa
kining nag-atiman sa kamerkaduan labi na kagahapon. Dili ilang kagahapon sa mga nanglabay nga mga adlaw o sa nakasimana karon. Sa nakasimana. Naningkamot gyud. Dito ko sa orientation o ikaw mismo gibalik-balik gyud nimo ang imong hangyo sa mga sidewalk vendors. Gibalik-balik, emphasize ko ni. Gihangyo na ko sila, nangayo pa kog pakitaba nga unta sila mao'y muhatag og ako'y mangayo ang muhatag og silbing mutabang unta pod sila. Pero nay dili malikayan, nagmagahi ang uban kaya ilang gusto mao'y ilang matuman nga gilantaw o gitutukan lang nila nga ilang mapahimuslan kung unsa matagbaw sa ilang kaugalingon pero wala lang tawan nila ang kadaghanan nga maapektuhan sa ilang tinguha. Ang ato mao lang ang paghatag kahigayunan. Unta ang pagpamaligya pribilehiyo man labi na sa maong lugar pero nay uban mamintaha sa yang isig katao ug labi na wal niya na alantawa nga daghang pang maapektuhan sa maong pagpamintaha. Ang ato is ang paghatag og kaangayan, paghatag og pagsabot, pagtabang kanila. Pero kung inigabot sa panahon gyud nga dili gyud sila gihapon mo tuo, wala na ko'y mahimo gawas, ako na lang hinuon silang tinud-on. Nga din na nako sila pabaligyaon. Gani na pa to'y usak, Mayor, naaman mi sa imuluyo adto nga mi kasagyod nga kung mauna ilang gubuton. Kung gubuton, buhata. Buhata, ayaw i-istorya. Kay dili man ko gusto gubot, kalinaw man gyud ang ako. Apan wag unsa man kun gubuton lang tungod lang nga mahasol ang gobyerno, mahasol ang katawhan. So ipatuman pod nako ang balaod. Kay naamay gobyerno, naamay balaod natong pagasundon ang paghatag og kasiguruhan sa tanan, seguridad sa katawhan. Og ang ato imintinar nato ang kalinaw mao bitaw na nga ako pa'y naghanyag kanila pabalikon, ako pa'y nagpakiluoy, ako pa'y nagtabang nila hangyo. Wala gyapon ang ila yung kaugalingon. So giuna nako pagpasabot sa ila sa akong tinguha nga ang tanan mahatagag kaangayan. Gipaning kamutan sa atong mga kauwan nga pagpasabot nga mao ni ang tumong sa gobyerno nga aduna ba win-win solusyon nga magtinabangay ta pero kung ikaw ra pod ang imong yuna-yuna ang imong kaugalingon nga maapektuhan ang gobyerno, maapektuhan ang katawhan, maapektuhan ang tanan, dili po na mahimo. Pero ako silang giunahan sa mga maayong mga tinguha nako sa akong pagpasabot. Pero sa untaman inig moabot ang panahon sa utlanan, dili na nako na ipadayon nga unsa diha hinuon maapektuhan ang nagtarong pero mangayo pagkog pasaylo. Nga damay-damay na. Wala na Kay actually Mayor no sa paghatag yun nimo og lugar nagpahibalo ka sa katawhan nga kanang area diha sa GR Borja dili na pa butangan. Actually miani ni siya og positive feedback no, sa katawhan. Salamat kay kuan na Doc Ronnie tungod kay ang ato manggod ang paghatag og kaangayan. Pagkahapsay ba number 1 ang palibot nga kahapsay kalimpyo nga unta mismo dili man pagdisiplina sa ila tungod kay aduna man gyud sila tagsa-tagsa kasalabutan. Unta angayan na nila nga bisag kana lang unta usa sa mga pagtabang nila sa ilang kaugalingon ug sa gobyerno nga ang basura dili ipataka og labay. Andaman nila sa butanganan sa basura. Tultulan, tudluan, lasultian nila ang mamalitay nga itlabay ninyo sa saktong butanganan ang basura nga inyong nagamit. Kaya kung maobserbahan nato Mayor no, bag-o pa man ka sa imong administrasyon isip Mayor, taod-taod biya sab sila nga wala tugti diha nga namaligya sa kadalanan. Di na ko masabot nga gihatagan hinuon sa pribilehiyo. Mura naman hinuon og nagtuo sila nga katungod ang pagpamaligya diha sa kalsada. Basin po sila nagtuo nga dili ta ka maong mo gamit sa balaod, dili ta ka maong mo gamit sa kusog, dili ta ka maong masuko. Mas delikado hinuon ang hilumon nga masuko. Kay one time mo ni sila hinuon. Kasi may nga sila nga buutan kay si Mayor pero ang Ginoo gani suko. Pero ay lang paabuta gina nga moabot ang utlanan. So kay kana dili na madala og istoryahon pa, dili na madala og hangyo pa.
Lagi kay kagahapon, Mayor, no, actually, nakatambong ta sa maong meeting, no? O giklaro gyud ni former kagawad Eric Salcido nga sa atong pag-adto sa merkado kay kagahapon dito man may hangtod 8:30 gi-emphasize gyud gi-istorya gyud ang mga kuan nga kami sa before mi nang lakaw nga dili gyud magbuhi og pulong nga sakit kun dili may hangyo pagyud no kay alayon sad ni sa imong panlantaw ba nga sa hinay-hinay mapasabot ang mga tao pero nakita na to kagahapon nga dito mismo sa JR Borja ni balik giadtuan na sad so niingon ko nga grabe gyud ni nga kuan kini bitang ugot sa imong mga sakop kay lugar gilantaw mo gud ni sa grupo nga ikaw transformational leader ka so dili pwede nga dili mi mag kuan no sa imo sang panlantaw sa syudad. Akong personal nga obserbasyon, murag madala pa man no. Proseso man gud tingali ni tanan, pero naagi uban mayor, I do not tug unsao na nimo ni pag-address later on. Kay matod pas uban didto nga nagtarong man mi so kung angin lang ning pipila, murag unfair sab ko no. What do you think? Ato nang i-reconsider kay mailhan man gyud nato nang mangita og kasamo, magmagahi og ulo. Pero sa akong kaugalingong panglantaw, ang kanang nangita og samok o kanang nagmagahi og ulo, dili man taga Cagayan de Oro. Dili man nanimuyo, dili tinuoray nga ningi nabuhi sa kamerkaduhan. Ang katong tinuod nga ningi nabuhi, nagsunod sa unsay atong ipatuman kay ang ilang gihuna-huna ang kalinaw ug ang panginabuhi, dili kasamok. So I hope pero base sa general assessment sa kagabi Mayor, murag madala pa man no. Normal tingali nga dunay birth pains no sa pagsunod. No, natural man na pero ay lang ko nilahagit, di lang ko nilahagiton. Sama atong pag-ingon nga gubuto na man. Gubuto na, anda man ko pirmi. Wa ko problema ana. Nga importante ako ipatigbabaw gyud ang balaod. Kay proteksyonan ko man gyud ang katawhan sa dakbayan, ang kalinaw sa dakbayan. At least klaro na no nga kuan. I hope nga masabtan sa mga vendors baliko na to pribilehiyo ni wa gyud tingali lain paagi mayor nga magpadayon sila sa ilang pagpamaliga dili lang kay nagsingabot ang Pasko tingali apil na sunod tuig kung tarong. Atong gisabot na ato itong gipangandaman taliabot man ang kapaskuhan ang kasaulugan unang unta dili unta nila abusaran, ampingan ta nila kay kung naglantaw sila sa tinuray nga panginabuhi, magmatarong sila, magsunod sila sa balaod kung unsa man gali ipatuman sa dakbayan. Mir, I understand nga doon na kay mga naigipanday sa night market time nga mga gabayan. Basin pwede niyo mo niyo mapahibalo sa katawan pabalik-balik, Mayor. Morning, ako po niya nagpasalamat ko sa mga naningkamot na ni og nagpanday og naghatag og mga sulundon nga mga angayan gyud tumanon usab kay para man sa kayuhan sa kinatibuk ang mamaligyaay og mamalitay og sa katawhan sa dakbayan. Nga kining mao akong gusto nga ipatuman pud sab sa ila nga gabayan nga sundon gyud nila nga hipuson ang sa mga vendors ang ilang basura ug limpyuhan ang ilang pwesto sa dili pa sila mohawa. Murag kanang ilang baligyanan murag ipakasama nila sa ilang kaugalingong balay. Kay labi na katong mga namaligya og mga pagkaon. Katugahapon nagkita nato Mayor mga tugsok sa barbecue pa na pa diyan. Delikado kayo na nga dunay matunok, masalugsog ba. O kinahanglan sa luror nga dili ipanghulog sa dalan mga panit sa balot, quick, tuhog sa barbecue ug uban pang mga basura. Okay. Sa luror ng used oil ug sa usawan ug dili isablig sa dalan. Kay maugan na siya ang abog. Adto lagi hapon nimo maginhawa gyapon nimo ngunay makahatag pug dugang balatian magbutang usab og mating o silbing naay mating pud sa imong baligyan nga aron sayon sa paglimpyo paghawa nimo ang mga vendors dili maglimpyo pagbut sa alas 5 sa buntag
ma-disqualify sa pagpamaligya. So doon na gyud sundon gyud aron doon na sila talamdon ba nga kinalan maglimpyo gyud sila sa ilang siya Romeo di sila kalimpian ng pila ra ka kwadrado 1.5 meters lang. Gamay ra kay tanan pero sayon ra kay kun ay mating kay lukoton man nanditso. Mag-obserbar sa Claygo kung clean as you go. Simple ra kaayo. Kung buto no naon. Pero kung ang tapulan, bugat kaayo. Walay minor de edad nga ipatrabaho gawas kumutabang sa kinikanan nga na maligya. Muna, buhatan sa CSWD usab. Kay naay daghang mga magsuri-suroy nga mga bata pag yun. Nga dili wala na maligya. Magkadugag huot ba sa dalan. Gidigdan ang pagsugal, pag-inom sa ilimnong makahubog, gawas lang sa mga alakart. Gidili usab ang illegal connection sa kuryente ug ang pagpangihi bisag asa. Katong ilang adunay identification card ang makapamaligya sa bag-ong pwesto nga gihatag kanila sa dakbayan. Didto lang sa pwesto diin na assign magbaligya. Magbayad og sukay nga 5 pesos matag metro kwadrado matag adlaw. Di ba ni gamay ra kaayo Mayor 5 pesos? Gamay ra gyud kay tanan unsa mo ng 5 pesos karon? Pero kinahanglan pud sa nga do na gyud ipahinungod pud sa dakbayan. Okay, di pwede G's? Ayaw lang sakto na kay sigbugat na pud kaayo sa iyo. Ang ato lang mura lang pahinungod gamay. Pahinungod. Susihon sa syudad pinagi sa City Finance ang mga timbangan pagsiguro nga insakto kini og dili malimbungan ang mga mamalitan. Kini ra bang susihon sa City Finance ang timbangan o sa Mayor magpalit ka pasubrahan? Di ba ka atong timbangan ilan ang Mayo man ang pasubrahan kung tinuod nga pasubrahan. Pero ang pasubra dili gihapon insakto sa usa ka kilo. Ikaw po nga malitay kay gipasubrahan malipay ka. Pero wala nimo nahibalo nga ang gituli di ay. Wa pa di pa kaabot sa usa ka kilo nga imong gibayran. Nga doon na lagi pakita nga gipasubrahan. Kanang mga pamaagi pod ba? Kini in a way Mayor gi-emphasize sad ni Attorney Igay Uy no nga kini nga mga kuan og giwarningan naman atol sa orientation Mayor no og sa imong tan-aw Mayor di ba ni bugat kaayo sa ato mga vendors kining mga pasidaan kini bisag kinsa bisag unsa ang primero mo ay bugat ang sa pag-anad lang pag-practice lang matag adlaw nimo tanan gyud bisag balaod nimo ipatuman bugat gyud ang primero gyud pero sa ngadto gyud maanad na. Okay. So ni Ginny niabot. Kining pinanggan Ginny ba? Mir kining kagabi day tuod no naa dinhi sa usa sa imong mga gabayan no. Katong naay nagkutay sa kuryente mo dito sa poste gyud. Tagikan ko no to sa barangay 32 no sa barangay ni Kagawad Sino nga dito na poste dito ang gali si Ginny kagabi. Grabe kay among gitestingan gyud og on uy, tingnan mo, layo kayong giagian sa sugat sa unahan. So, kana mo, pangkuhaon gyud na. Kuhaon gyud na sila kay ligado manggod kayong sunog mo hinungdan. Gani katong pagsuroy nako nakapanguta una na sa mga napangutanan nako asa gikuha ninyo ang kuryente. Kay layo naman gyud sab. Nga lisod po kayo nga imo na pasagdan ug mibaw-an nimo makita nimo nga illegal connection. Supak na sa balaod. Okay. Atol sa kuan Mayor, duha ra man ka adlaw nato doon natin orientation dito sa covered court no sa barangay ni Kagawan Alamlim Mayor no. Sa 2 days nakakita tag mga bugas dito. Lagi sa duha ka adlaw bitaw nga atong hangyo sa atong mga kaigsuon ng mga namaligya ay nakasabot man gyud ta. Nalipay ko nagpasalamat ko nila nga nagagahin sila og panahon. So, naagyod ang makapaila nila nga gipakita nila nga matinud-an ang gyud sila nga makadungog og mahibaluan nila kung unsa ang mga gabayan sa pagpamaligya sa bag-ong pwesto nila nga atong ihatag.
So nakasabot man ko niya na sa kapin sa libo, wa ko masayop mga 1,700 plus ka mga kaigsuonan natong mamaligyaay sa merkado. Gitagaan po nato sila og pila ka kilo nga bugas. Iyawat na lamang po nga dili sila magutman ilang pamilya nga dunay malungag ni anang mga orasa, ni anang mga adlaw sa paggahin nila sa panahon sa pagpaminaw sa mga gabayan nga ipasunod sa dakbayan. Tingali atong hangyoon, Mayor, ang atong mga vendors no, nga sa dugay panahon wa magid nila matagamtam nga gitugutan sila karon man sila no. Bet na lang tingali sad sila magmagahi sa ilang muna Doc Ronnie, kininginong tugutan mo hinooy magsamok-samok. Kinihinong dili tugutan, wala yung isamok. Asa may maayo. O pero wala na lang yun. ako lang tagakigayon. Munang ayaw ko pugsa ninyo. Ayaw ko pugsa yun. Munang hangyo ko ninyo. Kaya kung pugson ko, wala ko yung mahimo. Di na hinong ko mapahangyo. Talisod bigo kayo. Kay anyway, gamay raman nga panahon mo bitaw ingon ni Attorney Igay og ni Kagawad Eric Salcido. Kung nakaantos mo sa pipila ka tuig nga wa mo tugti, karon hinuon? Lagi. Wala naman hinuon mo nagaling nga sagyon. Sakripisyo lang. Sakripisyo. Matag-usan nato nagsakripisyo ta, nagahintag panahon, nagahinta og higayon. Munang ako yung dakong pagtagad og importansya ang mga panahon nga gigahin sa akong isig ka tao. Kay lisod kayo kanang higayon og panahon nga dili nimo tahuron, dili nimo ilhon kay bililhon kayo ang panahon nga gigahin sa nimo sa imong isig ka tao. Okay. Nag-text si Kuan, si Kuani, parehas ni si Kagawad Eric Salcido, Kagawad Alamlim, Wawawin. Nag-text nga dito man ni kagahapon. Salamat kayo nga ipakita gyud sila sa ilang kaikag sa dili lang sa ilang pagpangatundanan kundi ang pagserbisyo, pag-alagad sa katawan nga mao gyud nagpatigbabaw ug naghari sa ilang kasing-kasing. Pero wag gyapon mo gamay ilang tiyan sa mga kabaklay makalakaw og 5 ka metros. Kaon man. Bitaw, ato di sila pasalamatan kay nagbilar gyud sa niyo. Salamat tadi. Gidahig nako sila nga ang ilang tinguha mao ang ipakita lang nila ang ilang gugma pagtabang sa mga katawhan nga tagaan og kahigayonan nga mao may ilang gusto kalipay nga manginabuhi diha apan lagi na ipipila nato kay igsunan nga mamaligyaay mamintaha man. Mir naobserbahan ako patas ang raffling. Pero unsaon nato ni Mayor kay as of last count dito sa covered court sa barangay 41-7 kagahapon doon ay additional daw nga 236. Unya wa pa na nato konsidera Mayor ang pag-abot sa Pasko nga posibleng naapagidaghan ana pero unahon sa nato katong gi-profile o sa na po dayon kay ato anam-anamon nato dili nato dunganon kay wa pagani na sulbad ning usa dungagan na sab nato basta gipasabot nato gipaabot nato sila giaghat nato sila nga magdunay katiguman aron adunay profiling sila na po nagprofile hulat-hulat lang po sila nga dili unta po sila mag-apura. Okay, doon ay text din related sa atong gisgutan, Mayor. What about sa Carmen? Murag ang concentration sa Kugon daw. Paabot lang mo sa Carmen. Kay mo lagi na ingon nako, tagsa-tagsa lang. Okay, at least kuan. Okay. Okay, sige. Matod pa din sa text, kinahanglan gyud limpyohan ni Mayor, di lang ang merkado, apil ang mga terminal. Oo, inanam-anam lagi kay ato man ang ginalantaw. Lisod man kaayo nga atong dunganon tanan hinuon wala to na ito'y makuha nga kalampusan. Gipatun-an gyud but pasabot Mayor nga tanan nga buhaton sa syudad gipatun-an gyud nimo ning tanan. Gitun-an man gyud nato tanan kay ang ako lagi paghatag og kaangayan sa tanan. Dili basta-basta nga unsa ang balaod diretsohon lang dayon nga dili taga kahigayonan ang mga katawhan kay ang katawhan man gyud kanunay maapektuhan labi na katong nanginabuhi sa kamerkaduhan. Okay. Mamaligya ay man gihapon ko sidewalk pero makalaom si Mayor nga magtuman gyud mi
dili lang unta mi damayon kay magtarong man kana mga badlongon dapat i-identify na sa CED o kana mo dili angay pabaligyaon. Salamat kayo sa imong gipadangat nga kadasig nga mutuman ka sa gabayan sa dakbayan. Hinaot unta nga daghan pasama kanimo. Ikaduha, tabangi po ko pagpasabot sa imong mga kaigalaan, mga kauban nga namaligya ay kay kamo man ang mabulahan ni ining atong gabayan nga gipasunod sa dakbayan. Okay. Napoy kuan ho ato sa di pa ta mobiyaan ni daghan gyud kay mayor maayo buntag maghangyo unta mi sa imo kami di ay tong mga food cart sa National Bookstore maghangyo unta mi nga mo atras lang mi sa Bilyaran Street diha sa Daplin nga walay mga number mo pidpid lang mi sa gater. Igsuon nakasabot ko, salamat kay sa imong gipaabot nga hangyo apan tudlulan tika ug tudluan tika aduna may grievance committee nga atong gimugna adto na lang sa ila pagpadangat sa imong hangyo kay karon mismo naminaw man ang mga kauban o mga membro sa grievance committee igsuon palihog lang ko. Okay. Matod pa din congrats sa CED department. Okay. Tabang po sila kagahapon. Salamat kayo. Composite team yun na, no? Kagahapon, murag full force ang ato ng kapulisan mayor. Dok Ronnie, ako ni ipibalo sa una-una ni kay nag-text na ko ang atong majority floor leader. Okay. No? Nga ang condonation sa mga stallholder sa kamerkaduhan ikondon gikan sa 2021 sa hantod sa prior years. Kaduha lang basta bayran lang nila ang 2022. 2022. No. Okay. Grabe na nga partida. Grabe kay na nga tabang. Grabe na nga partida dia. Salamat kay ko. Nga kung gihangyo sa atong konseho o sa atong majority floor leader ni Kagawad Alam Lim o ni Kagawad George Goking o sa akong mga majority nga mga kauban gitugyan dugang na nga tabang na sa mga stallholders sa merkaduhan. Sa ato pa dagko kasi lang ngisi. Dagko kasi lang ngisi. Di basta di sobra-sobra na po. Mahala na sa unsay lang nga sobra basta nga ko lang paghatag o pagtabang lang namo sa ila. Okay. Before ta moambak mayor sa laing hisgutanan, naalay concern kayo. Palihog basa, mayong buntag ninyo mayor, naalang ko'y pangutana kami nga nanimuyo diri sa may konsolasyon nga Riverside nga natrap sa dike pahawaon pa ba mi diri. Okay. Ako sa nang ipatanaw sa buhatan sa Tsod o sa city engineers nato nga unsa bagay status ninyo og kung mahimo palihog lang ko tultuli lang ninyo ang akong mga kauban sa buhatan sa Tsod nga naminaw man si attorney na Malata karon nga doon na siya ipamalihog dito nga mo tanaw sa maong kahimtang ninyo usa pa kumusulti kon unsay desisyon gyud kay andaman mo na tabangan mo na mo di gini pasagdan kay apektado man walay problema na. Okay, ato nang ipasa Pikas Lawak alang sa commercial break. D3 Bio. Ako si Brian, taas akong sugar, akong sama dugay kaayo maayo, pero sukad niinom ko sa D3 Bio, dali lang naayo akong sama. D3 Bio, ang D3 nga may visyo, ang visyo nga may D3. Papalit sa mga D3 Bio. Hello world, it's a great day. Available karon sa Graphic Gadget Store ang Asus, Acer, Huawei Laptop, Cherry, Samsung, ug Huawei Tablet para sa inyong study or work at home. Bisita na sa Graphic Gadget Store sa Captain Vicente Roa Extension, Cagayan de Oro City. Graphic Gadget Store. Dugay ka na bang nag-antos sa imong mga katul-katul sa panit? Problema ba nimo sa samad nga dugay maayo? Mag-Mighty C na ang alkaline nga vitamin C. Makatabang sa paglikay sa tanang mga skin diseases o mga allergies para sa epektibo nga kombinasyon. Inom na og Mighty C of Santo Plus Herbal Capsule.
Cassiopeia Cafe, a constellation-themed dining place. Experience a great atmosphere, savor specialty coffee, smoothies. They serve fresh sandwiches, salads, pastries, milk tea, and main courses meals. Eat food with passion and a little twist that gives it a distinct flavor. Step into the world of Cassiopeia Cafe. Feel a whimsical treat. Cassiopeia Cafe at Bulwa Highway near LTO. Nagunang taha sa atong immune system ang pagpanalipod sa lawas batok sa mga mikroorganismo nga hinungnan sa mga sakit. Kung huyang ang imong immune system, dali karang magkasakit. Sama kang Ginoong Vicente Ora, 58 years old, taga Zone 6 sa Reyes Village, Barangay Bugon ng atong syudad sa Cagayan de Oro. Dali rang sipunon, ubhon og maglipong-lipong. Pero milagsi kanyang lawas sa diyang nakatumar sa Shane Hair Plus Capsule kada adlaw. Panlipong ko niya ulan init akong enkwentron. Kalitra dahin ko matakbuyan ng ubo, sipon. Pag inom na ako sa Shane, wala na ko ibati ba? Nagmay na akong paginawa. Nay kalainan. Sa kauswagan, ang Shane Hair Plus Capsule mapalit sa Guno Pharmacy, Ions Pharmacy, Rica Drug, o Gazina Pharmacy. Sa Bulwa, ang Shane mapalit sa Bufarco Pharmacy, Gold Ribbon Pharmacy, o Grodion Pharmacy. Sa Patat, Lucibeth Pharmacy, Anli Pharmacy, Maps Pharmacy, o sa tanang farmasya sa inyong lugar. Rema Agrimac and Industrial Corporation, located at Diversion Road, Igpitopol, Misamis Oriental, and at Ramon Chavez, Osmeña Streets, Cagayan de Oro, with contact number 088-857-8214 and 0917-720-7435, is an authorized Kubota dealer of agricultural machinery like rice and corn combine harvester, rice planter, corn planter, sugarcane grabber, 4-wheel drive tractors from 24 horsepower to 108 horsepower. Kubota is truly the farmer's choice from generation to generation. Sa panahon karon kinahanglan TGP, tambal nga di kalidad ug barato kaayo. Naa na sa sobra sa 2,000 ka tindahan sa tibuok Pilipinas. Mauna ang TGP, tinuod nga generics sa Pilipinas based on number of outlets. Pagpagaling ng Pilipinas. Sumali at maging milyonaryo sa TGP All Out Pa-Premyo Raffle Promo. Visit TGP official Facebook page for more details. Great party! Cheers tayo! Hey! Parang masarap ang iniinom mo ha! Ano yan? Eto, this is Gin Pine. Favorite ko to. Gin Pine? Masubukan nga! Here! Ginebra yan at pineapple juice. Wow! Sarap nito! Can I have another one, please? Oo naman! This Gin Pine is so very fine. Like you. Cheers! For that refreshing, great-tasting cocktail, mix mo na with Ginebra San Miguel. Ginebra San Miguel. Let the party be gin. Drink responsibly. For that refreshing, great-tasting cocktail, mix mo na with Ginebra San Miguel. Drink responsibly. D3 Bio. Ako si Chimoy. Galuya ang akong lawas. Nadunggan ako sa radyo ang D3 Bio. Niinom ko ni ini sa usa ka bulan. Nabantayan na jud nako ang mga kausaban. D3 Bio. Ang D3 nga may visyo. Ang visyo nga may D3. Mapalit sa mga butika. D3 Bio. Nagpaminaw kamo sa balita o serbisyo Bagdom Radio. Bueno, balik ta mga igsoon sa inyong tulumanon, inyong alagad, Mayor Rolando Clarix Uy. So, I hope nga karon nga semana, Mayor, kuana, makita na nato ang hinay-hinay nga kalambuan dia sa merkado, hapsay na ang tanan. Iampo lang nato, Dok Rona, ikaduha, unta sa atong pag-ampo malamdagan ang atong mga kaigsuonan ug ang atong mga kauban nga dili mawad-an og kaluya sa paghatag og kaangayan sa atong mga kaigsuonan. Unta maghari unta sa atong tagsatag sa kakasing-kasing ang pagtinabangay og paghatag og kaangayan. Dinhi sa Tamir, ato pasalamatan ang buhatan sa DSWD. O kanunay, ang buhatan sa DSWD o sa inabagan po sa buhatan sa CSWD. Kay 538 ka mga benepisyo biktima sa baha, Mayor, ang nahatagan sa tag 10,000 pesos. Ni adtong miaging adlaw sa buhatan sa atong halangdong senador ni Senator Bungo, mibalik sila dinhi aron paghatag og dugang ayuda sa atong mga kaigsuonan nga nahiagom sa maong mga kalamidad. Nga nakadawat og tag 10,000 pesos og aduna po usab nakadawat og tag 5,000 pesos. Katong nasunugan nakadawat og 10,000 pesos. Ang katong nabahaan tag 5,000 pesos. Kung ikaw Tomer, asa ka sa duha? Wala ko ana.
Sa nabaan, may ni kinabaan, Jismil. Wala ko. Joke ra nang pero ato. dili malikayan, Dili Doc malikayan, Ronnie. Importante lang, kining gihatag, dili man ni kasulbaran sa ilang, sa ilang katuyuan. Apan, adunay nagtabang, pasalamaton sila nga, adunay nagtabang o nagpakabana sa pagtuol. Kay ngano, Doc Ronnie, daghang mingon nga maluoy, pero taman lang sa kaluoy. Taman lang sa kaluoy. So, basta wala tanang sa Wala ko, nabaan o sa nasunugan. Pati ko. Mayroon nagkabisita ang mga kaliwat ni Kuan. No, sa Kuan, mga pution man ni kaliwat ni Kuya Jan Del Bando kining taga-Pulan. Pulis, taga-Pulan. Ang ambasador gyud mismo sa Pulan. Salamat kay tanan nga gitagaan og nahatagan gyud ang dakbayan og kahigayunan sa pagtan-aw sa ilang dugang mga patigayon nga muanhi kay mubalik sila dinhi karong Enero uban sa mga negosyante sa Pulan. Kay gusto silang mububo dinhi sila pud sa ilang puhunan, mo kuan sila sa ilang mga negosyo. Daghan dako na kong kalipay sa ilang pagpasabot nga magpatabang sila sa kagamhanan sa dakbayan gani mismo. Doon na pagani sila gihanyag mismo usab sa mga kagamitan sa atong mga tambalanan. Okay, tambalanan. So at least kuan dugang kalambuan ni Mayor Onya. Misunod dayon ang usa ka US-based nga business process outsourcing. No? Nag-una ni siya, Doc Ronnie, US-based outsourcing. Gusto po mo butang dinhi og patigayon. Ang usa ka batan-on nga Amerikano nga si Ben Roberts nga mubutang pud siya puhunan dinhi sa pagpadayon sa iyang negosyo. Batan-on ni Mayor? Batan-on, 34 anyos. 34. Wa siya makabisita sa Ulitaw. Wa siya makabisita sa buhatan sa CIO. Unta, ako siyang pabisitaon. Pero naa naman ang iyang paglantaw ug pagtutok ni Jerry, murag dili na niya malimbungan ang iyang mga mata. Maba? Nga gitutukan gyud niya pag-ayo si Jerry. Maba? Maba? Tanawa, Mayor, tanawa lingya sa upsus, grabe kayo. Grabe, andam gyud kayo. Sukan nag-ila silang Jerry, grabe gyud kayong pag-ariglar sa iyang kaugalingon. Unsa man lugar na si Jerry? Gwapo lugar na? Gwapo kay ginapay. Jerry, kung kinsa man nimong apelyido, ang swerte mo. Si Kuya Jan, swerte ka ni Mayor. Ha? Swerte ka na siya. Siya man swerte. Bitaw. Swerte siya og bulahan. Pero ang katong nahiagi kami bitaw. Pasi ora niya mo igsoon pero daghang mga luha nga nausik. Saan pa mabudion lugar ni? Ha? Mabudion. Inom-dumi ang bililhon og mahal kaayo nga tubig ang luha sa tao kay dili na moagas kun dili siya masakitan. Ay. Sus kamo ba? Dapat pero gusto na ko ni Miss Ivy kung mag-atubang sila ni Jerry kato naka-eyeglasses gan siya kay samot siya kagwapa. Grabe ang kalipay bation ni Ivy kung makakita siya ni Jerry. Dala ang singgit ba? Dala ang singgit nga tumang kahinangop. Okay, sus, ginoo ka. Sa ilang unang panagkita o sa ilang unang panagtagbo. Grabe yun yan kahinangop. Kinsa may sorte sa ilang duwa lugar? Ha? Kinsa may sorte sa ilang duwa? Si Ivy. Uy, ingon si Ivy, unfair kay dalaga biya sa mangutana kung Ivy, sukat-sukat wa siya kabati ni atong kalipay sa iyang kinabuhi katupang higayona. Kay inubanan sa dakong pagsinggit ba? Pero si Ma'am Mirna Dangkal, dalaga biya sa kay plano nga kuan. Pino kay naglinihukan si Ma'am Mirna. Di yun malibin mabantayan pero tingali siya ray labing nakahibalo sa iyang kaugalingon. Porbida pero abi nimo mas maayo Pasko bugnaw ra ba ang panahon? Lagi. Di ba? Kung mangita sila bugnaw, anhi lang ta sila sa Magnum kay mas grabe ka bugnaw. Pero I hope nga dili kay paspas ang pagtuyok sa ilang orasan karon. Pero salamat kay ko ni Magnum John no kay itong miaging simana dayon natong human sa atong programa. Ang atong mga kaigsunan nga gusto mo adto sa atong buhatan o sa City Hall nga mangayog hinabang, naghanyag ang management sa Magnum Radio nga doon na sila sakyanan nga magsakyan sa mga mangayo og hinabang. Mausa sila nga moadto dito sa
buhatan nato o sa City Hall. So malibre na ang ilang pamasahe. So salamat sa management sa Magnum Radio o ni Magnum John Albino sa inyong talagsaon ug dalaygon nga pagsabot sa kinahanglan sa atong mga katawhan. Okay, Mayor dinita Mayor, no, ang City Memorial Park gipasidunggan sa DOH Region 10. Maayo ni, no, kay ang atong City Memorial Park Mayor gipasidunggan Hapsay na kayo, Doc Ronnie, kagahapon gani naghangyo ko ni Engineer Asikia nga kung mahimo atong ibalik ang paghimo, paghatag og libre nga lungon sa atong mga kaigsuonan nga adunay mitaliwan. So malipayon pod kayo, mudasigon kayo ang buhatan sa city engineers nga ibalik na nato tong paghimo o paghatag og libre nga lungon gani gihangyo ko sila nga kun mahimo dili na tan-awon nga ang lungon nga ordinaryo kinahanglan aduna poy gamay nga arte ba kay kun hatag manggaling tag lungon dito mo kahon alam mo lagi akong gihangyo Doc Ronnie nalipay po ko sa tubag ni Engineer Asikia so dili na madugay ato ng pagasugdan kay ako nang naandan nga programa sa Barangay Carmen nga maghatag tag libreng lungon pero dili ta manawagan ni Naili. Kinsay gusto lungon. Kay kanat na lang gyud akong nakita ang kulang. Kay naa na may ilang hayaan, naa na tanan ang purlo, naa tanan natay mortisyan nga magbalsamar, naa na tanan. So congrats dia. Mir dinita sa kuan no, lipay kining Barangay Kugman. I understand nga kining 5 million nga project alayon kini sa imong Barangay Empowerment Program. So gidungagan ako si Kapitan Escobia kay nangutan ako sa iya una sa base sa iyang gidakon pud sa iyang barangay o sa mga gidaghanon nga katawhan nga nagkinahanglan sa programa. So gitagaan ako siya dugang nga 5 milyones nga proyekto sa iyang barangay. O usab doon na po tayo mga kaigsunan nga nangayo og hinabang. Ato gihapong naandan nga magdala man gyud tag food pack sa matag barangay nga atong tambungan sa pagpakayab sa ilang sa atong nasudnong bandila. Milingi si IB Mayor pag ingon nga dugang 5 million. Wa pa nako siya sulti sa imong giri text sa ako nga hangyoon si IB sa Mayor nga dugangan sa bang budget. Doon na sila gihangyo na ko ana pero ako lang istoryahon sa si Attorney Percy. Wala man ang ilang yung si Jerry man daw. Si Jerry ba magpalibris kasal? Kadi magpalibre. Librehon mo sila? Ay, dublihon pang libre. Librehon? Susulbida. Pero, di ba ka lisod? Tupong maka sila? Na may bangko. Okay. Pero, pasabta daw ang katawhan, Mayor, ni ining kuan. Katong laraw nimo nga himuong city paid ang pipila ka mga BHW o BNS sa Kugman. Nganong Kugman man? Okay. At dili naman sa Kugman tingali. Katong mga dugay ng mga BHW o angayan pod nga usbawa na mga apil sa atong CTPID, atong tagahigayon kay nakasabot ko nga sa kapitan pa ko sa barangay, ang atong mga BHW o BNS, dili tiaw ang ilang trabaho kay sila mismo ang maglakaw-lakaw sa matag kabalayan aron mahatod ang mga programa sa gobyerno sa ilang kahago o sa ilang nasinatian nga kahadlok nga sa pagpadulong sa tag-sa kakabalayan sa ilang barangay ug sa gilayon sa mga sityo sa mga barangay ug sa gitas-on sa kabukiran nga ilang gilatas dili tiaw o ikaduha ang kahadlok mismo nga sa panahon padulong pa sila dito sa ilang adtuanan aron paghatod sa ilang programa o tabang gukuron sila sa iro. So mahadlok yun sila. Ikatulo ang ilang maagian na sinatian nga labi na sa panahon sa ting-ulan nga maong programa mahatod mudakin sila sa kadalanan. So nakita ko unsa ang ilang mga pag-antos, unsa ang ilang sakripisyo aron lamang nga ang katawhan matabangan nila sa ilang matag sityo o sa ilang matag barangay. Mir usa sa problema diri sa dakbayan sa Cagayan de Oro kining supply gyud sa tubig ug I understand nga dito sa Indahag no nakita ka dito. Doc Ronnie. Atong miaging adlaw atong gipablihan na ang GE
Hydro, no? Salamat kayo sa mga kadakuan sa GA Hydro nga malipayon kayo. Dili lang ako o mga opisyalis sa Dakbayan o sa mga katawhan nga nanambong sa maong pag-abli, kundi mismo ang mga katawhan sa Barangay Indahag, party po sa mga katawhan nga nahimutang sa Barangay Kamamanan nga naa sa hataas nga gipuy-an nga dili na mabuto. Kasikbit nga mga kasilinganan nga mga kabaranggayan o sityo, maabot na gyud ang maong tubig sa ilang tugkaran. So dako nako ng palipay o pasalamat, hinaot magpadayon o ikaduha pahibalo ko nga sa dili madugay usab atong pag-aablihan ang panubig diha sa Barangay Balubal. Nga diha pod mismo dapit party sa Barangay Puerto, Bugo, Agusan, Tablon, Kugman, maserbisyuhan na gyud, mahatagan na gyud og tubig. Sus, at least hinay-hinay, Mayor. Hinay-hinay adunay kasulbaran. Kini adunay kamatuoran kaysa kanang mga istorya o mga saad. Unay dako kayong kalainan. So sa ato pa Mayor, ang katungduhan ako ka water tanker di na to magdagandagan pohon anang lugara. Magdagandagan gyapon kay dili malikayan nga doon na po atong party sa uban. Ang uban. Matagaan gyapon na to. At least kuan Mayor, no, ka konkreto nga solusyon gyud, dili na tong palliative solution. Wala na nanagyod, no. Nanagyod kamatuoran na gyud nga. So sa Balubal o dito sa may Virginia sa tanan apil na dia. Doc Ronnie. So kini Mayor, kining uban pa nga mga lugar mao na musunod na dayon para musunod na gyapon Doc Ronnie. So di ang ni istorya lang. Wala. Katong akong gisubhan, dili na to isto kamatuoran na. Muna salamat kayo sa GA Hydro. Hinaot ang mga katawhan, mawala na ang inyong kabalaka. Makakaligo na, kasag-ob na ug unsa pay mga kinahanglan kay mas maayo palagi ko Mayor nga way kuryente kaysa way tubig. Tinuod bililhod kayo ang tubig. Pero ngano kaha nga dili mataga kay gayonan ang tubig. Pirmi kano na yung maulahi. Tingali, ako nagtuo ko focus ni Mayor. Sama sa imong giingon, I believe wala magdahom ang mga tao ani kay wala ko kayo ka wala kay nimo ni pahibalo sa tao. Muna Doc Ronnie ba nga nganong yung dili tutukan ang problema sa tubig nga bililhon man unta kaayo nga nga kinabuhi. Ako hugot man gyud kong nagatuo nga ang tubig kinabuhi. Mir, I think nag-ulos man mo sa nangiskwat man mo sa opisina pila gali to kabulan sa city. Duha kabulan. Grabe lang mugot na sa ako. Unya pero naay plano si Miss Ivy, si Mamir na nga pwede ba kuno sila mobalhin dito sa unsay tawag ani sa Gaston Park kanang libreng wifi. Okay. Tinuod niya tong gahapon man tayo to Doc Ronnie. Okay. Dito. Doc Ronnie mo ni akong ipebalo. Nalipay po ko sa buhatan sa PLDT nga miadto sila sa akong buhatan. Hug nangutana gani sila kung asa ang Christmas lighting sa ato sa Dakbayan. So gi pamalihog nako ang si Engineer Villalba nga gipaadto nako sa buhatan uban sa kapikas ni Pari Magnum Manny Agostero nga miadto sa akong buhatan nga gitudlo sa ako kung asa dapit ang atong Christmas lighting. So duha ka lugar, ang Gaston Park ug ang Divisoria. So naghanyag ang PLDT nga mohatag libre nga wifi. Libre aron makabir dayon ang pag subo sa atong Christmas lightings. O mismo usab dako na kong kalipay kay doon ay ilang paghanyag nga parihas ta sa atong panglantaw ang RICE CDO, ang connectivity. Connectivity sa mga kabaranggayan, labi na sa mga kabukiran nga ato nang mahatagan og libre nga wifi ang mga kabaranggayan nga kung mahimo matag cover court sa atong barangay at to ay wifi dito aron ang mga estudyante ang mga tao nga magkinahanglan na nianang maong wifi adto na sila magtigom libre na posible na ni Mayor sa sunod tuig na
Kaya ako nang istorya nga itong budget officer kagahapon si Attorney Percy Salazar. Gwapa na si Attorney Percy? Pinakagwapa na. Siksi sada siya. Siksi po na. Siksi po. Muna asa ka siksi ni Miss Ivy? Ayaw paglingi. Maumaura sila. Maumaura sila nga. Gipangga og si kana si Attorney Percy gipangga og mahal ni Gani. Gani? Gioperahan ra ba sa mata karon? O ba? Nya katong usa si gioperahan iyang mata aron maaninaw gyud niya kanunay ang iyang unang adlaw sa iyang pagkakita ni Attorney Percy kung nagpadayon ba gyud ang iyang katahom. Kini siya si Jerry ni siya. Jesus Ginoo ko. Bitaw, dinita mayor sa atong mga bisita, ato ning dunganon tingali no si Ma'am Jerilyn Navarro og si Ma'am Grislel Batuigas. Mayong buntag, Biyor. Mayong buntag kanimo, day. Kisa man ka, day. Ako rin si Jerilyn Navarro, sir, taga Barangay Balulang. Okay, sala. Kumusta man? Kanang mga yun lang tawag tabang sa imo, sir, alang sa educational assistance, sir, sa kong tuition. Yan na po ko'y kauban, sir, si Grizel Batigas. Parehara po may concern, sir. Kamu gud mismo sa inyong kaugalingon nga Yes, mo ning sir. problema inyong tuition? Yes, sir. Pila man da inyong balayron nun? Kuan, sir, ako kay 5K akong tuition, sir, niya kay 3,500. Imo 5K, iya 3,000. O 5,000. Dalaga pa mo? Isa, sir? Dalaga pa mo? Yes, sir. Pangayo mo sa inyong boyfriend? Hindi kami ra jud ang suporta sa mong Daw big walay boyfriend. Walay boyfriend. Bitaw, komedya ha, komedya. Komedya na ha. Pagkatawa ba ta aron pawala sa kalaay. Aron magaan-gaan po nato ang mga problema nato. Di lang nato hunahunaon. Palihog lang ko adtuan ninyo si Kuano sa akong buhatan, City Mayor's Office, pangitaan ninyo si Talina. Ay, si Talina, gwapa na. Pinakagwapa gyapon. Cute na mo nga kauban na mo diha. Dagan nga ayo naa sa ipaani daw mi kay papangita si Talina Wala si Talina. Cute na ko na nga kauban. Butan pud ka istanan. Atuan ninyo si Talina no, pero karon magdungan mo kay naa may gihanyag sa Magnum Radio nga sakyanan. Maghulat-hulato ninyo inyong mga kauban nga maurapod sa katuyuan nga dito sa buhatan sa Mayor's Office o sa City Hall. Mag-usa mo padulong aron makadaginot mo sa inyong pamasahe. Okay, sir. Thank you, sir. Salamat ha. Amping kanunay, amping. Okay, sir. Mayor, naminaw si Attorney Igay Oy. Grabe na bugog kakugi. Grabe na si May isa kay Permi Lungsli ba? Di mo itom ni. Tinood. Grabe iyang pag-ariglar, no? Pag-ariglar siyang kaugalingon. Grabe gyud iyang kakugi. Talagsaon kayo ang kakugi ni Attorney Igay Oy. Bisag unsang orasa, bisag unsang adlaw, kung kinahanglanon na iyang pagpangatundanan, walay gamay bagbalibad. Kugihan gyud kayo si Attorney Igay Oy. Buot-buutan ko na lang gusto mangayo si Attorney Igay Oy og pinaskuhan sa imo kanang gwapa. Ako'y. Kay siyempre biya. Dugha kung gwapa manggaling daghang akong pananghiran iyang mga anak, iyang mga bayaw, ako ra ba pulo sigala. Usa ko mohatag kay lisod kayo dukroni ko magbut-buot ko nga iya lang gusto nga akong tumanon. Paminawon pud sab nako iyang mga anak ug iyang mga bayaw. Bitaw. Salamat dia kang Attorney Igay Oy usas mga kugi kaayo no nga personahe dia sa Regulatory and Complaint Board. May buntag dia ni Kapitan Laguna, naminaw daw siya, Mayor. Kap, may buntag Kap, salamat Kap. Kaya atong isunod si Sir Roel Ibreo nga taga Barangay Carmen. Mayor, may buntag. May buntag. Good morning. Ako dito si Roel Ibreo, Mayor, taga Makanhan. Naghangyo ko sa mga ikog tabang, Mayor, para sa akong tambal, mga financial assistance, Mayor. Gikan ako dito atong Miyerkules, gignan man ko nga gipani ko sa Magnum, ani ko, Mayor. Ikaw kay taga Carmen man ka. Sukad sa una hantod karon naa ang barangay kanunay naghatag sa kinabang sa mga katawhan. Tingali nakasuway na tingali kag hatagan. Dito naman ko sa barangay, Mayor, niya gitagaan lang ko ni Kapitanag Indigency para diri sa imuha.
Ha? Gikan ako sa barangay. Dili na mahitabo nga si kapitana muhatag ang indigency pagtuon ka City Hall. Sila mismo muhatag. Kaya na ikaw galingong pondo sa Carmen nga mismo nasunod na ni kapitana. Naman ni Kuan Dre Mayor nga certificate of indigency ba para sa Kuan. Pangayuan ni mo pero sa nagpasabot nga mangayo kag dugang tingali sa buhatan sa City Hall pero natagaan ka sa barangay. Wala Mayor kay kaning tambalan ko to bangikan sa Northern Mindanao wala may stock sa Northern Mindanao wala stock sila ning tambal. Sige. Basin medical assistance. Okay. Anaman dia akong sakop sa gawas. Istoryahin lang na pangitaan si Wawang. Sige. Okay, sige. Salamat, no? May buntag atong isunod si Maricres Alburo nga taga Barangay Kalaanan. Mama buntag. May buntag, Mayor. May buntag. Alam ko doon sa microphone. Mga ilang ko ginabang sa akong pangpalit colostomy, Mayor ba? Ikaw mo inakulostomy? Kinira ba, Day? Dugay na ng imong kinahanglan na? Magduwa na katuig ni akong gidadala. Duha ka tuig. Kay balo ko unsa dakong problema na no kay mahal man na kayo nga bag. Mayor? Mahal kay na nga bag. Oh. Pangitaunon sab kayo dili na permanente nga naa sa parmasya o asa sa imong palitanan. Ikaduha, dili lang ko maghuna-huna sa imong kahasol kay wala nimo na naandi apan wala man tay mahimo ato na lang sundon kay gusto man gyud tang magpakabuhi no. Ang pingi lang gyud kay matag si mana tingali katulo ka mag-ilis. Kuan sa isa kasi mana. Kung dili siya mailisan magrasis man ang ako. Lagi, pero katulo ka mag-ilis kada semana. Oo. Nakasabot ko sa maong problema. So, sige. Adto karon sa buhatan sa ako ang buhatan gyud mismo na to amas talina. Duolas talina ha, pangitaas talina, naminaw maron talina. Pero hulata lang dito aron mag-usa mo nga ganang gihanyag sa Magnum Radio nga sakyanan. No? Sige. Salamat kay tanan sa imong gipadangat nga pagkitabang. Isod kayo na. Isod kaayo, no? Mahal kaayo. So, still naghilak in town siya. Mayor, may buntag. Oy, may buntag. Mayor, ako si Joan Corteros, Mayor, taga Kalaanan, Kanituan. Kanang mangunta ko ni Mayor ba, kanang akong mga estudyante duwa. Kung nakadlaw wala kay eskwela kay walay mga gamit kay wala akong nakakuha tong assistance. Iklaro ko no, ayaw pagsulti nga magdungan ang imong dangoy-ngoy kay ang dangoy-ngoy nimo mo ay akong madunggan. Kon Mayor ba kanang mga yunta ko nimo kanang katabang ng gamay makapalit lang kog kanang school supplies akong mga estudyante nga grade 7 o grade 5. Okay. Kay wala pud mi kuan. Kana kaklaro nga di na ka mohila. Thank you kay Mayor. Sige, adto dito sa akong buhatan pangitaas talina. Dungan mo atong tulungan nag-una, ikaupat ka. Mayor, salamat kayo, Mayor. Salamat. Sige. Okay. Sunod na to, si Malo Cobillan, taga Barangay Puntod. Mayor, mayong buntag, Mayor. Ako si Malo Cobillan, Mayor, taga Puntod. Yung mga yun, ako ginabang, Mayor, sa akong anak nga sa EEG, Mayor. Ha? EEG sa akong anak, Mayor. Unsa may imong medical bill? Sa CEO, Mayor. Sa CEO. Sa EEG sa akong anak. Pila man na? 8,500 Mayor. Pila? 8,500 Mayor. 2,000? 8,500. Adto lang sa kuano, pangayo lang. Adto lang sa akong buhatan, pangitaan lang sa talina. Yes, Dungan mo Mayor. itong upat nga nag-una. Mag-usa mo kay dunay sakyanan nga gihanyag sa ato sa Magnum Radio. Aron magdungan mo dito sa buhatan sa asa akong buhatan pangitaan ninyo si Talina. Yes, Mayor. Salamat kayo, Mayor. Nag-regard sa imo si former LTO Director Oscar Salcedo. Matod pa, regards ko ni Mayor Clarix, pinakabuutan na mayor sa CDO. Salamat, Director. Isigundar lang ko sa imo pagkabuutan. Gawas nga buutan, hadlok sa asawa, barbida. Atong isunod si Lumactod Ruby. Okay. May buntag, Mayor. May buntag. Ako si Ruby Lumactod, Mayor. Tagagusa. Ko tagagusa o tagapagatpat? Unsa ni? Tagagusa ko, Mayor. Dili din di pagatpat. Dili.
Mayor, ngayon kong tabang nimo. Tungod ni sa akong mata, Mayor, nga katarak ko. Dili ko maoperahan tungod sa akong diabetes. Kinahanglan ko tabang na, Mayor, kaya nga akong tambal. Na ako'y financial nga tambal na ako palitonon. Adlaw-adlaw po na ako nakuhan, Mayor. Sige, Rob. Katong 5 nga nag-una karon uban mo, kay naigihanyag nga sakyanan sa Magnum Radio. Aron mag-usa mo, muadto mo sa buhatan nako. Tuwa man naminaw karon si Cute Talina. Okay, Mayor. Salamat, Mayor. Pangitaan ninyo si Cute Talina, ha? Okay, Mayor. Salamat. Talina. Asa ba ni nakuha ning Talina? Yang apuhan. Ay, apuhan. Okay. Ato sunod si Sir Moises Nalon. Okay, from Barangay Gusa. Maing buntag, Mayor. Maing buntag. Ako si Moises Nalon sa Barangay Gusa, Mayor. Dayon, mangayon sa ko financial assistance ko. Ko'y trabaho, then diabetes ko for 6 years. Pila edad ni mo? 47, Mayor. 47? Kasayo mo mga diabetes? Kaliwat na mo, Mayor. Kaya mo may kamatian sa kong mama. Okay. Opat may kaigsuon ang nakasunod. Okay. Sige lang, nakadungog man ka sa ubang isulti sa akong imong mga kauban karon. Mag-usa lang mo, katong unom, ikapito ka. Mag-usa mo, ato alang sa buhatan sa Mayor's Office. Pangitaan lang ninyo si Cute Talina. No? Daghan kay salamat, Mayor. Salamat kayo, Moises. Daghan kay salamat. Sige. Atong isunod si Ma'am Josefina. May niyang apelido kay Bahala. Bahala na. Sus, lisura ng apelido. May buntag, Mayor. Sus, mabala ka mang banaan eh. May buntag, Mayor. May buntag. Mayor, mga unta ko kuan ni mo, Mayor. Tabang, Mayor. Kaoperahan ko, Mayor, sa provincial. Operahanan ka o naoperahan na? Wala pa, Mayor. Wala pa. Mayor. Kuan lang ko, Mayor. Bisag gamay lang, Mayor, nga. Kuan lang ba, pliti-pliti na mo. Kaon sa provincial. Adto sa akong buhatan, pangitaan ninyo si Talina, no? Dungan lang mo, katong pitoron. Aron mausa mo sa gihanyag nga pagsakay sa sakyanan nga gihanyag sa Magnum Radio. Salamat, Mayor. Salamat ta sa kadakuan sa Magnum Radio nga sa ilang pagkamasinabtunon o pagkamatinabangon. Nakahuna-huna sila sa maong dako o talagsaon nga tabang. Atong isunod si Maria Rosa Tungko. Oy, taga Makabalan gini mga Tungko. May buntag, Mayor. Sa mo ni kagawad Tungko? Side na sa kong bana, Mayor. Murag, side na sila sa kong bana. Okay. Saman, madam? Mayor, kanang nadindiin, nagikuha niya kong problema ako. Nako'y anak sa pasyente sa provincial. Kanang 17 years old na ni siya, si John Lloyd Tungko. Nani siya yung bladder diverticulum o kidney stone. Unya, 4 years na ni siya sigig patambal, balik-balik mi, ganang kada tulo ka bulan na ay kada bulan na maintain pa siya tambal. Hantod karon adto mi, follow up mi. Nakita dito sa ultrasound nga ang kato daing bato bao daing dili siya gakabungkag kay sis man daay kuno niya ni nabungkag daw siya. Niya karon giapura mi og CT urogram sa provincial kay sa luon unta sa malasakit. Guba man Mayor ang kuan CT urogram sa provincial. Niingon ang doktor ug ang surgeon nga dili na namo pabuton nga maayo ang kuan kinahanglan i-process namo sa gawas. Sige. Nakasabot ko, no? Kasabot po ko sa imong problema. Kaya may inahan nga dili gusto madali, no? Labi na ang sulti sa doktor. Naminaw man si Dr. Perde Miranda o si Dr. Perez sa City Hospital, GRB. Palihog ko no, tagaig panahon, adtua sila, kay naminaw po sila aron mapaabot po nimo imong katuyuan o mapangitaan po nila og higayon. No, adtua sa GRB Hospital. Aminaw sila kay basig na nang iabot na ang kahimanan ni anang imong giingon nga operasyon. Dili opera si urogram dok kay Mayor kay tan-awon man kung kanang malignant pa or dili tong nabungkag kay
dili man makakuan ang surgery kung wala to siyang CT urogram. I-process sa gawas man 17,000 ang pangayoon sa medical center. Sa Polymedic 15 ra unta pero guba gihapon ang sa Polymedic. Muna akong gapangitaan abi bitaw ni mo mayor karon galigid-ligid ang adlaw ato pa maniningin si Mana magduha na ka si Mana dili ko kasi sa seguridad sa akong anak mura ko di ko kabalo mulakaw lang ko guway pa namilit mayor tinuod lang kay gusto na ko nga basi unya naapoy mingon basig mapuiso na kong anak miskwila rabi pud taon siya pero ako gi makita sa iya kada halos kada kuan uli ko akong pangutanon makaihi ba siya ingon niya mangihi daw siya gamay ra niya kana ang tagagmay ra gyud so kada tong mga pila na kaadlaw murag 3 days na ko sige pangutana sa iya nak kumusta man nak kanang makaihi ka ingon siya gamay ra kaayo ma. Sige, no? Adto lang sa buhatan sa mayor's office. Pangita si Lucina. Lucina, dilhay to ila. Talina man to. Kini imo ha, si Lucina. Sige. Lucina. Mayor. Salamat kayo, Mayor. Sa mayor's office, ha? Sa mayor's office. Lucina. Salamat. Ay nagpaghilak. Basta adto lang si Lucina. Matod pa, pasalamat mi kang Mayor sa paghahinyag panahon sa formal nga outtaking dito sa iyang buhatan, no, katong ang Cagayan Media led by Dante Sodaria of the Christian. Kuya, salamat kayo sa panahon nga inyong gigahin sa miaging simana uban sa atong mga kaigsuonan sa media. Salamat kay tanan. Ako na giatake aniyo. Kita mo na ko sa Facebook si Mayor Upaw. Ikaw ron moapas na sad kay hayag na imong agtang bida ning ato mga texter. Pero masaw niya po nato ni kala-alang. Okay, Mayor, naminaw si Engineer unahan nimo. Okay, Engineer, may buntag engineer, kumusta? Okay, regards daw sa kang Kikang. Okay. Matod pa pagkaswerte sa katawan sa Dakbayan sa Cagayan de Oro nga naay mayor nga nagtugot kanamo nga mga vendors hinaot sa among mga igsuong Muslim magtinubanga ta dili ta magnilaban. Salamat kayo sa inyong pagsabot. Unta, para kini sa inyong kaayuhan, pagtabang o pagsabot sa inyong gikalipay nga panginabuhian, nga gitagaan mo og daghang kahigayonan. Okay. Naminaw daw ko no ang City Administrator's Office. No, may buntag ay, may buntag kanimo, Attorney Roy. Labi na sa imong maanyag ug matahom nga kapikas. Kaswerte ba gyud? Mura mag nagmahay ta Mayor, unsa man ang imo? Naibog ta. Tungod sa ilang pagkalabing ba nga walay mga kalihukan nga wala dili sila magkuyog. Mura lugag si Jenny. Ay, si Jenny magpaabot raman sa pultahan. Sa school ba gyud kay ning klase sa kuan ba? Amot lang. Anyway, Mayor, unsay update sa imong kamanduan sa paglangkat sa mga ngalan. I understand naapay mga dump truck, naapay ngalan sa politiko. Mo bitaw nang nanawagan unta ko kagahapon nalimtan ko lang papanawagan ako si Engineer Banyas sa Dipo nga tangtango na ang mga pangalan sa mga sakyanan sa gobyerno. So, wala din sila ang mga department pero wala din report sa imo? Wala pa sila report pero tingali, magpaabot sila tingali sa akong pangutana o pahinomdom o mga pangumusta kung unsa may galing akong makitaan. Pero sige lang, tagaan gihapon ako sila konsiderasyon tungod tingali sa makanunayon ang ilang rason maura gyud ang kabisi. Sige lang, okay ra gihapon. Kay naapa mong gud na obserbahan gyud, no? Nakita po na ako na Doc Ronnie. Gani mismo tanang mga proyekto sa gobyerno nasyonal man o malokal dili man na allowed, no? Dili na gitugutan sa balaod nga naay mga karatula sa politiko nga ibutang sa mga proyekto. Okay, matod pa din Mayor nga kung mahimo dili na matulog baka serbisyo lang sa katawhan. Salamat Mayor pag-amping kanunay. Salamat sa kaayo sa imong pagpakabana sa akong panglawas apan dili gyud malikayan nga matag adlaw gabi na ta mo uli aron pagtuman sa atong pangatundanan nga maalagaran ang katawhan.
Attorney Egay, oy, imo kong gibaligya, ha? Ha, ha, ha. Nag-react. Nag-react di siya, ho. Nag-react, naminaw di ay. Naminaw di ay. Mo manay akong gihangyo sa ila, paminaw mo kay dili malikayan unya nga dunay mga kinahanglanon o pakitabang sa atong kaigsunan. Madunggan yun mo ninyo mismo ang ilang mga hangyo. Basin ka ng mando ni Mayor about IPAL, nagtuo sila nga si Mayor Santos. Ha? Kana ko nung mando ni mo bahin sa IPAL, basin nagtuo ko no sila nga Santos ka. Dili man pasaylo alang tingali ko kung mauna inyong pagsabot, pero ang ako is pagtuman lang sa balaod. Yang iya tingali ba nga sa kabuutan nimo o siya nagtuo sila nga Santos ka. Wala oy. Nagyapon ko yung mga kasaypanan, aduna po ko yung mga kakulangon. Tao ra ko makasasala. Okay. Matod pa okay, Ron, wala pa mi poste sa Corrente. Okay, 110 may kabalay si Vierni ni sa Homeowners Association President. Asa man ni dapit? Okay. Asaw na dapita oy. Okay. Meron medyo api kita paspas gyud kawat gamay. Mao lagi ni kining orasan sa Magnum Radio, paspas yung kastanan. Ang mosunod nga programa gamay raman unta tan-awon pero di man mapugngan. Pero nag-atong na siya di ba si Jojak. Nag-atong na Jojak. Oh, grabe. Nagapura kay si Ginny na masigig fix niya. Oh nga sa man kadya bitaw. Meron imong mga pasidaan sa tanan in general. Nga ko lang, magtinabangay ta, para man sa kayuhan sa kinabag ang katawhan. Dili ko gusto nga na ay mga katawhan nga mapiktuhan sa atong pagpamagahi sa atong ulo, kundili ang among mga paningkamot nga gabayan nga paghatag og tanan og kaangayan, kahigayonan sa tanang kaigsuonan nato unta. Angay natong sundon aron mapatunhay nato ang balaod, mapatunhay nato ang kalinaw ug kahapsay sa atong dakbayan, kay kitang tanan mao ang mabulahan sa kaulahian. Okay. So apikin na gyud mo mga igsuon no, na gyud ang mosunod nga programa gatang-atang na gyud og sa ngalan na lang sa katawhan sa dakbayan sa Cagayan de Oro sa ato city government, of course kang mayor Rolando Clarix Uy, kang City Administrator Attorney Hilario Roy Raaga sa buhatan sa City Information Office, kang Miss Ivy, kang Ma'am Merna, kang Boss Ayan, o of course kang Talina, no, kang Ma'am Sheila Lumbatan. Kaming tanan, maingon daghang salamat sa inyong pagpaminaw hangtod sa sunod Biyernes pohon. Sa pag-uswag, kauban taoy. Inyong nabati ang tulumanong inyong alagad, Mayor Clarix Uy. At ang isunod simana alang sa dugang mahinungdanong impormasyon ug matinud-anong pag-alagad sa kagamahanang lokal ng syudad. Ubos sa inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Inyong alagad, Mayor Clarix Uy. Ang